आराधना पिता आराधना हम करे तेरी आराधना हर पल तेरी आराधना ओ सदा तेरी आराधना आराधना पिता आराधना हम करे तेरी आराधना हर पल तेरी आराधना हो सदा तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना हम करे तेरी आराधना हर पल तेरी आराधना ओ सदा तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना हम करे तेरी आराधना हर पल तेरी आराधना हो सदा तेरी आराधना आराधना आत्मा आराधना हम करे तेरी आराधना हर पल तेरी आराधना ओ सदा तेरी आराधना आराधना आत्मा आराधना हम करे तेरी आराधना हर पल तेरी आराधना हो सदा तेरी आराधना वंदना पिता वंदना हम करे तेरी वंदना हर पल तेरी वंदना ओ सदा तेरी वंदना वंदना पिता वंदना हम करे तेरी वंदना हर पल तेरी वंदना हो सदा तेरी वंदना वंदना यीशु वंदना हम करे तेरी वंदना हर पल तेरी वंदना ओ सदा तेरी वंदना वंदना यीशु वंदना हम करे तेरी वंदना हर पल तेरी वंदना हो सदा तेरी वंदना वंदना आत्मा वंदना हम करे तेरी वंदना हर पल तेरी वंदना ओ सदा तेरी वंदना वंदना आत्मा वंदना हम करे तेरी वंदना हर पल तेरी वंदना हो सदा तेरी वंदना अर्चना पिता अर्चना हम करे तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना
हो सदा तेरी अर्चना अर्चना पिता अर्चना हम करें तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना हो सदा तेरी अर्चना अर्चना यीशु अर्चना हम करे तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना हो सदा तेरी अर्चना अर्चना यीशु अर्चना हम करें तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना हो सदा तेरी अर्चना अर्चना आत्मा अर्चना हम करे तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना हो सदा तेरी अर्चना अर्चना आत्मा अर्चना हम करें तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना हो सदा तेरी अर्चना Hallelujah, Amen, Hallelujah, 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 Hallelujah, Amen, Hallelujah. Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah. आज देवाचे उतर आमी आयकलें संवसारांत आमी आसा वय पूण आमी ह्या संवसाराचे न्हय देखून संवसार मनशांक पळोवची नाकात जेजून सत्राय दिली शास्त्र्यां विशयांत साधुसेवा विशयांत फारिजेवा विशयांत ह्या संवसारांत तुमचेर अधिकार चलयतल्या विशयांत तुमकां उठ बस करतल्या विशयांत आज आमी सोम्याच्या हातांत पडत न्ही मनशांच्या हातांत आनी की आमी मनशांच्या हातांत पडोन आसा तर आमकां कश्ट सुखचे नात दगदोनी सुखची ना म्हणून सोम्याच्या हातांत आमी पडटा तर कोणी कितेंय म्हणून दीत कितेंय करून दीत आमकां कांय फरक पडचो ना देखून ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हणटा देवाचें उतर बदला तुमची मनां नवीन जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं आनी तें रुपांतर जायचें तर आमी स्वताचो संदेश आयकूंक जाय हाजें कितें सांपावलां आनी तिमोथेक आन घालून बसयलें आनी फरमायलें देवाच्या नांवान जिव्यांचे मेल्यांचे सर्ती करच्या जेजूच्या नांवान आकाळी आसूं काळी देवाचो शब्द गाजय म्हणून देखून देवाच्या शब्दा विरोध कितेंय कोणी सांगता तर आमी धैर्य घेवचें सताक साक्ष दिवंक देवाचे उतर सत म्हणून मानून घेवचें आनी देवाचे उतर आमी उखलून धरीच जाय न्ही संवसारी मनशां बरी कान कुशी करतल्याच्या फाटल्यान वचूं
ह्या संवसारांत जायते लोक आसा तांकां कान कुशी करतले जायची, पूण तो संतोश ती शांती तें समाधान तो उल्हास चड वेळ उरना, चड काळ तुका कांय फायदो मेळना. देखून ना संपूर्ण तरान सांपावला बरी आमचो भावार्थ आमी सांबाळूंक आसा, आमचे धांव आमी धांवोंक आसा, आत्मीक झूज आमी झुजोवंक आसा. देवाची कुशी कितें म्हणलें जाणा जावन ती पाळूंक आसा. जेजू आमी फाटलाव करूंक आसा, ताजें उतर सत मानूंक आसा. सत मानलेल्या वरी ताजे शिस्त जावन आमी जिवंक आसा. त्या खातीर आमचें जिवीत वय ताका समर्पण दिवंक आसा. देखून परत आमच्या जिणेचें समर्पण करूंक आमी खुशी व्हरया. ह्या फुडां स्वताचो संदेश चड आनी चड आयकूंक मात्र न्ही, आयकल्लो तो सतमन मानून घेवंक, काळजान बाळगून दवरूंक, त्या प्रमाणे जिवंक आमी खुशी व्हरया. आनी साध्य तर हे आमच्या बऱ्या जिविता मारिपात हेरांकी त्या सतांत हाडूंक, उजवाडाक हाडूंक, जिवच्या हिंडांत हाडूंक आमी हर प्रयत्न करूंक खुशी व्हरया आनी गावया. जीवन मोजे कानीक जावन दिता संतोषान, मुक्ती पोरी समर्पिता स्वीकार करयेदान. हस्त्या तोंडान हाडला हांवें खरें बलिदान, मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान. जीवन मोजे कानीक जावन दिता संतोषान, मुक्ती पोरी समर्पिता स्वीकार करयेदान. हस्त्या तोंडान हाडला हांवें खरें बलिदान, मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान. गे बापा स्वीकार कर, गे बापा कानिकी, गे बापा स्वीकार कर, गे बापा कानिकी. काळीज मोजे अर्पिता हांव गोडा उल्हासान, वडवीक तुजी गायता हांव वट्या दाबाजान. गिता गायनांनी करता तुजें आराधन, सर्जा संवसारांत बापा जावं तुका मान. काळीज मोजे अर्पिता हांव गोडा उल्हासान, वडवीक तुजी गायता हांव वट्या दाबाजान. गिता गायनांनी करता तुजें आराधन, सर्जा संवसारांत बापा जावं तुका मान. गे बापा स्वीकार कर, गे बापा कानिकी, गे बापा स्वीकार कर, गे बापा कानिकी.
सर्वस्व जे देता तो का वत्या मोगान कलते पोरी भेटे का उद्या मोनान विश्वास कोणी करता सेवा सगळ्या ज्ञान देणे उर्जित करून देता तो का वोडमा सर्वस्व जे देता तो का वत्या मोगान कलते पोरी भेटैता उद्या मानान विश्वास कोणी करता सेवा सगळ्या ज्ञान देणे उर्जित करून देता तो का वोडमा गे बापा स्वीकार कर गे बापा कानी गे बापा स्वीकार कर गे बापा कानी त्या विधवेची खानीक कितें म्हणलें आमकां जेजून स्पश्ट कळीत केलें सकाळांनी तांच्या ग्रेस्कायेंत आसलें दिलें नांव जोडूंक दिलें पूण त्या विधवेन आसलें सखड तिच्या पोटाची फोडूच दिली म्हणटा देवाचे कितलो त्याग आसा पळय त्या कानिकेंत त्या समर्पणांत त्या सेवेंत आज तसो त्याग आमी केला देखून हांगासर आमी आसा जायत तो त्याग करून हर एका शुक्रार शेनवारा हांगासर आमी येता संवसारी मनशाक तो त्याग करूंक तांकां वेळ ना मोनी ना साध्य ना पण तुका आनी म्हाका आमकां जेजूक वळखल्यां ताजो मोग करतल्यांक हें साध्य जालां पण येवन गेल्यार फावना ताच्या पांया तळा बसून आयकल्यार फावना त्या उतरांक आमी स्विकार केल्यार फावना त्या उतरां प्रमाणे जिवंक आसा त्या उतरांक साक्ष दिवंक आसा आनी ते उतर आमी फाळटा म्हणून ते आमी आमच्या सेवेंत दाखोवंक आसा पयशां रुपार न्ही त्या देवळाच्या धर्मपेठेंत त्यांनी पयशे घाले पण त्याच देवाक मान महिमा जावचे ह्याच जाग्यार पयशे घालची गरज न्ही ताची स्तुती करची गरज ताका महिमा दिवची गरज ताची सेवा करची गरज ताचे खातीर आणखी चड आनी चड आमी खालती जावची गरज तो कितें सांगता तें करची चड गरज आज थंय करूंक आमी सुकल्या तर परत अवकाश आसा तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या फाटीं येवंक मात्र न्ही परत आमचें समर्पण करूंक एक जिवें बलिदान जावन ताच्या माना खातीर महिमे खातीर सांग पावलां सांगलें तें उतरां परत आमच्या उडासा कडेन हांव जियेल्यार सोम्या सोमेल्यार सोमे हांव जियेत ना या मरता हांव सोम्या खातीर म्हणलें तीं उतरां देखून आज त्याच मनोभावान आमी जियेता तर जाक्यावा बरी आज तितलो अर्द वांटो हांव दुबल्यांक वांटतलो आनी तो वेळ हांव तुका दितलो सोम्या ती ग्रेस्काय तुका दितलो कोणाक की हांवें अन्याय केला तर 4 वटेन पाटीन दितलो देखून ह्या फुडां तुज्या सेवे मुखांतर वय कितें हांवें हेरांत हांव लुटलां आज तांकां तुज्या उतरां मुखांत तुज्या मोगा मुखांत तुज्या सेवे मुखांत तुज्या कुरपे मुखांत तुज्या जन्माय मुखांत तुज्या उजवाडा मुखांत तुज्या शांती समाधाना मुखांत वय तुज्या देण्या मुखांत तुज्या जन्माय मुखांत सक्ते मुखांत आत्म्या मुखांत हांव तांकां जिवीत फाटीं जोड दिता म्हणून आज तूं खुशी व्हरताय तर तुज्या जिणेचें समर्पण कर जेजूक आनी जातले महिमा बापाक आनी तुज्या जिविताची जिणेची वय तुजी धांव संपयतना तो मुखोट तुज्या खातीर तयार केल्लो आसा वय नितीवंत
म्हणलो तो देव तो मुकुट तुका दितलो म्हणून भरवसो आमकां आसा. देखून आमच्या जिणेचें समर्पण करूंक खुशी व्हरता हांव. तर आनी एक अवकाश ताणें तुका म्हाका आमकां दिला ताचे खातीर जिवंक जीणभर ताची सेवा करूंक देखून समर्पिता हांव समर्पिता सगळें जिवीत म्हजें तुका हांव समर्पिता जेजू म्हणून आमकां आमी समर्पिया आनी गावया. समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तो स्वीकार का मोगान तो स्वीकार का खाने की जान मुझे सर्वस्व खाने की जान मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता. मुझे जीवन प्राण तुझा पवित्र कार हे मुझे जीवन प्राण तुझा पवित्र कार तुझा पवित्र आज्ञा मागा सदा सोलो तुझे सरशी हो तुझा पवित्र आज्ञा मागा सदा सोलो तुझे सरशी बोर तुझे सरशी बोर समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तो स्वीकार का मोगान तो स्वीकार का खाने की जान मुझे सर्वस्व खाने की जान मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता. सगळ्या संसाराक उजवाड जावन म्हाका तो दवर सगळ्या संसाराक उजवाड जावन म्हाका तो दवर मोगानी मैपास दया माया काको मुझे थंय तो बोर मोगानी मैपास दया मुझे थई तो भोर मुझे थई तो भोर समर्पिता
जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगातो स्वीकार का मोगातो स्वीकार का कालिक जाऊं मुझे सर्वस्व कालिक जाऊं मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता सदाकाळ ससाकर परगट कोरो कोरपितो भोर सदाकाळ ससाकर परगट कोरो कोरपितो भोर खुशी तुझी पाळो वाटी तुझ्या सोलो माका खालतो कोर खुशी तुझी पाळो वाटी तुझ्या सोलो माका खालतो कोर माका खालतो कोर समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगातो स्वीकार का मोगातो स्वीकार का कालिक जाऊं मुझे सर्वस्व कालिक जाऊं मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचें आतां आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर प्रत्येक तरान आमी मागोवंक वेता आनी हर एक कालते मागणें जेजूच्या नांवान बापाक आमी भेटयल्या नंतर श्लोक जावन आमी गावया गीत स्विकार कर सोमिया ये फूल स्वीकार कर सोमिया ये फूल जे मोजा सुखाचे धुळी पडोन म्हज्या पयले करतो ते तुझ्या सरपंच जावंक सत कळी जावचे खातीर राजाची सुवार्थ सगळ्या संवसारार परगट जातली म्हणून आमी आयकले ह्या फुडां दुबाव नासतना देवाचे वता सत म्हणून कोण मानून घेवंक कशी व्हरता उबे रावा कसलोच दुबाव नासतना ह्या फुडां देवाचे वता सत म्हणून कोण मानून घेवंक कशी व्हरता उबे रावा मानून घेतल्यार मात पावना तें सत हांव वय ह्या फुडां म्हणून मानून घेता मात न्हय स्विकार करता त्या सता प्रकार जिवंक हांव खोशी व्हरता त्या सताक साक्ष दिवंक हांव खोशी व्हरता त्या सता विरोध कोणी गेल्यार वय हांव तकली बागोवचो ना बागोवची ना म्हणून धैर्यान त्या सताक साक्ष दिवंक जेजून साक्ष दिल्ल्या बरी पिलाता मुखार ह्या खातीर हांव जल्मालो ह्या खातीर हांव संवसाराक आयिल्लो कोण सत मानून घेता वय तो म्हजो थाळो आयकता म्हणालो जेजू आनी ते सत मानून घेता तर कंडी जावन तुका सुटखात आनी बसयल्या देखून आज साबार जाण आमी तें देवाचें उतर सत मानिना हांव देखून तें देवाचें उतर आमकां मेळिल्ल्या वेळार तें स्विकार करूंक ना देखून आमी जायत्याने तें जिवीत होगडायलां पूण आज हांव तशें जावचें नाका हर एक उतार सत म्हूण मानून घेवन सता वरवीं सुटका सता वरवीं जिवीत जडोवंक आमी खोशी व्हरया वय बापा ही सगळीं भुरगीं आश येतात खोशी व्हरतात
आज तावन तुजें उतार सत म्हणून आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान मागलें सता वरवीं तूं तांकां संस्कारलेलीं कर कित्याक तुजें उतार आसा सत म्हणून आपल्या शिसां पासत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान मागलें बापा तेंच मागणें आज हांव करता ह्या आमच्या भाव भयण्यां खातीर वय सता वरवीं ह्या सर म्हज्या भाव भयण्यांक तूं पवित्र कर संस्कारलेलीं कर स्वतंत्र कर बापा आनी तुजें उतार सत म्हणून आमी मानून घेता आज तावन वय त्या उतरा प्रकार जिवंक आमी खुशी व्हरता बापा त्या उतराक साक्ष दिवंक आमी खुशी व्हरता बापा मादने ते उतार वाचून नियाळ करणं ध्यान करणं वय ते मानून घेवन ताका साक्ष दिवंक मात्र न्ही त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आनी हेरांकी जिवची ती वाट दाखोवंक आमी खुशी व्हरता देखून बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद मागता सता वरवीं तूं तांकां सूट खादी त्या सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर त्या सता वरवीं तूं तांकां तुजीं भुरगीं म्हणून स्विकार कर बापा वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत येवंक तें सत आमकां वाट दाखोव मादने त्या उतरां वरवीं आमची जिणी संपूर्ण तरां नवी जावं खरी जावं पवित्र जावं भाग्यवंत जावं आनी ह्या फुडां तुज्या एकवटांत रावंक आमकां वाट उक्ती जावं म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन स्वीकार कर सोमियाने फो जिणेत मोज्या सुखाची धुळी पडो वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाची सगळे आमी बसया जावं बरो जायते पुटी देवाच्या उतरा द्वारी देवान आमकां बेस्टायलां तिद्वेलां मातने आमकां सारक्या वाट्याक हाडलां पूण साबार फावटी आमी जावं बरो देवाचें उतर आयकलें उपरांत सेवकांचेर राग केला ह्या सेवकांक दुस्साल पूण ह्या फुडां तें देवाचें उतर आमकां आयकोवंक मेळटा आसतना बेश्टवणी आमकां मेळटा आसतना तिदवणी आमकां मेळटा आसतना खालतेपणी आपूण स्विकार करता म्हणली मात्र उबे रावात वय ह्या फुडां देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका बेश्टवणी मेळ्ळ्या री तिदवणी मेळ्ळ्या री वय वाट्याक वेच्या म्हाका सारक्या वाट्याक येवंक वाट उक्ती जाताना वय खालतेपणी हांव त्या देवाचें उतर स्विकार करून कुशी व्हरता म्हणलें उबे रावात तें गरजेचें कित्याक मरयेन तें देवाचें उतर खालतेपणी स्विकार केलें आनी म्हणलें तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं आनी ते आमी उतार स्विकार करतना पळया खालतेपणान स्विकार करतना भक्तीपणान ते विश्वासपणान भक्तीपणान ते आमी स्विकार करता आसतना आज आमकां वय मरये थंय देंवन आयली ती कृपा तुमच्या थंय देंवन येता तिका मेळिल्लें तें भाग आमकांय मेळटा मात्र न्ही तिजे बरी आमी स्तुती करूंक शकता सेवा करूंक शकता आनी अखेर पर्यंत विश्वासी रावूंक शकता देखून ह्या फुडां वय तें उतार आमी स्विकार करीत जे कालतेपणान मात न्ही ती बेश्टवणी जावन तिदवणी जावन न्ही आमी स्विकार करता आसतना तें जिवीत आमकां लाभता आसतना वय देव आमकां निके उत्तेजन दिता देण्यानी बरोवन ताची सेवा करूंक देण्यानी बरोवन ह्या संवसारांत आसतना ताजें राज जोडूंक त्या खातीर कालतेपणान तें देवाचें उतर स्विकार करता म्हणून आमी वय बापाक जेजूच्या नांवान भास दिता तर वय बापा उलय तूं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत उलय आदी म्हाका साबार फावटी साबार रितीन तुज्या प्रवाद्या मुखांत उलयलोय पूण ह्या शेवटीच्या काळार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत उलयलाय आनी तेंच उतर आपल्या शिसांक ताणें पदवी दिल्या वसा सगळ्या संवसारार बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी वय सुवार्ता प्रगट करा आनी तांकां पवित्र स्नान दिया म्हळ्यार तांकां पवित्र करा मनान काळजान कुणीत आत्म्यान म्हणून तुज्या शिसांक तुवें दिल्ली तीच पदवी हांगासर सेवा करतल्या सर सेवकांक तुवें दिल्या बापा देखून हें उतार न्ही आमचें हें उतार तुजें जावन आसा देखून तुज्या उतरा कालतिमान घालच्या ह्या स तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दया दाखय येदोळ पर्यंत आमी सुकल्या तर वय आमी ते स्विकार करूंक ना तर आमची खाकलूत कर बापा ह्या फुडां तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तूं आमकां करपा दी बापा त्या उतरांक खालतिमान घालूंक तूं आमकां वय आदार दी बापा मात न्ही त्या उतराक साक्ष जावन जियोंक तूं आमकां वाट दाखय बापा आनी ह्या फुडां त्या उतरां वरवीं आमची जिणी आनीक तूं सारकी कर वय सवरून बेंडून नितळ कर आमचें सगळें जिवीत तूं पवित्र कर म्हणून बापा ह्या घडी आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन स्वीकार कर सोमियाने फो जिणेत मोज्या सुखाची धुळी पडो वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाची सगळीं बसात जावं पुरो आमच्या जल्मांतून येदोळ पर्यंत जायते फावटी भेंगी बिरांगी कावजेनी आकांगी जावं पुरो आमी हेरांक मानवून जियेल्या हेरांक मानवून जियेल्ल्या वरवीं आज जावं पुरो देवाचो संपूर्ण मोग आमी आपणावंक ना ताची कृपा आमी जोडूंक ना वय ताज्या येण्याक मात्र न्ही ताज्या आपोवण्याक आमी फाळो दिवंक ना
थंय आज कोण खुशी व्हरतात. ह्या फुडें हांव देवाक मानवता. देवाक मानवाची जिणी जियोंक मात खुशी व्हरता. न्ही मनशांक म्हणजे मात उबे रावात. मनशा मानवाच्या खातीर न्ही, कोणाची शाबासकी जोडच्या खातीर न्ही, कोणाचो मान सन्मान अभिमान जोडच्या खातीर न्ही. वय म्हज्या बापात हांव सर्गीच्या बापात हें हांव आयकूंक खुशी व्हरता. म्हजो पोतो, म्हजो मोगा आसा पोतो, हो म्हाका मानवाला म्हणलें उतार हांव आयकूंक खुशी व्हरता. ही म्हजी दू, म्हजी मोगाची दू, हिका हांव मानवाला म्हणून आयकूंक हांव खुशी व्हरता म्हणली उबे रावात. तें उतार बापात हांव तुमी आयकूंक खुशी व्हरतात. तर गुप्ती तो तुमच्या कानान घालतलो. वय तूं म्हाका मानवालाय म्हणून, तूं म्हाका मानवालाय म्हणून तुमच्याच तो मनांत खंचयतलो, तुमच्या कानांत उतरां घालतलो, तुमच्या जिणेंत वय तुमी मानवाल्या देखून ताच्या आशिर्वादान तो तुमकां भरतलो. देखून ह्या फुडें मनशां मानूंक आमी सोदचे नाका. मनशांत मान अभिमान सन्मान ह्या सैलाप आमी आसूंक नाका. बदलाक वय पावला बरी. हांव कांय मनशांक मानूंक सोदता म्हणचे म्हणटात गी केदें कसं न्ही. हांव मनशां मानूंक सोदता जाल्यार म्हज्या क्रिस्ताचो सेवाक न्ही म्हणटा तो. देखून आज संपूर्ण तरान चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी बोगनांनी आमच्या बऱ्या साली वरवीं, आमच्या बऱ्या जिविताद्वारे वय आमच्या चिंतनाद्वारे मात्रणे आसता, आमच्या उलोवण्याद्वारे आनी आमच्या समर्पित जिविताद्वारे वय आमी देवाक मानवून चलोवंक ताजी कृपा आमी मागया. वय बापा ही सर उबे आसली सर तुजी भुरगीं ह्या फुडां तुका मानवच्या रितीन वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावन कितें तूं खुशी व्हरता तें तुवें करूंक खुशी व्हरतात बापा. तुज्या उतरां वरवीं तूं तांकां तुजी वाट दाखय. तुज्या उतरां वरवीं तुजी खुशी तूं तांकां कळीत कर. कितें तुका मानूं आता तें परत परत तुज्या सेवकां मुखार तें आमकां दाखोवन दी बापा. आनी तें आमी कालतेपणी स्विकार करूंक तूं आमकां करपा दी. आनी हर एका रितीन आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन, कानाच्या आयकोनेन, तोंडाच्या उतरांनी, आमच्या हातांच्या कामांनी, पांयाच्या मेटांनी, आमच्या जिणेच्या सर करण्यांनी तुका मानवाची जिणी जियोंक तूं आमकां करपा दी बापा. आनी केदींकच ह्या संवसाराक आशय नासतना, ह्या संवसारा फाटीं वचनासतना ह्या फुडें आनीक चड आनी चड वय चड आनी चड भगवंतपणी पवित्रपणी जियोन वय तुज्या पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावूंक मात्र न्ही तुजी सेवा संपूर्ण तरान हस्त्या तोंडान उर्बेन करूंक आनी त्या वरवीं तुका मानवून जियोंक जाय अशें करपा आदार आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर सोमी जे मोच्या सुखाचे धुळी पडों विचा पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. सगळीं बसात. आज आमी आयकलें सा पावल तिमोथी सांगतात सुकाळी आखाळी देवाचो शब्द गाजय. कान खुशी करतल्यांक संवसारी लोक तांच्या फाटल्यान वेतात जावंक पुरो. पूण हांव आनी तूं हांगा आसले आमी आमकां कान खुशी करतले नाका. आमकां वय सरल नाका. आमकां किर्ल जाय. आमकां स्वताचो संदेश जाय. ते स्वताचो संदेशच आयकूंक हांव खुशी व्हरता म्हणली उबे रावात. न्ही कान खुशी करची सुवार्ता नाका आमकां ती आयकूंक कोणा येता. पूण आमकां स्वताचो संदेश आयकून आमचो भावार्थ घट करची ती सुवार्ता आयकूंक आमी खुशी व्हरता. बापा पुता पवित्र आत्म्याक संपूर्ण तरान वळखून तांचे एकवटांत रावूंक हांव खुशी व्हरता. मात न्ही बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची कृपा जोडून तांचो वर्तो मोग करूंक हांव खुशी व्हरता. देणे हांव न्ही तांची सेवा करूंक हांव खुशी व्हरता. ह्या सता खातीर हांव वावर करूंक खुशी व्हरता. ह्या सदाचो संदेश हांव परगट करूंक खुशी व्हरता म्हणली उबी रावात. कित्याक म्हळ्यार आमकां नाकात कान खुशी करतले कोणी नाका. आमकां वय आमकां सरल नाका. आमकां किर्ल जाय सार जाय. आनी तो स्वताचो सार आसा सोम्याच्या त्या उतरांत. पूण सुवार्थेचो उजवाड पळयनाय म्हणून ह्या संस्थेच्या अधिपतीन जायत्यांच्या मनाक कुर्डी केल्यान आमची मनां कुर्डी जावची नाकात. आमच्या मनांत वय तो दैवीक उजवाड सुवार्थेंत असलो उजवाड भरा जाय. हर एक घडी त्या उजवाडान तुका आनी म्हाका आमकां चलय जाय. न्ही खंयच्या काळोखान तें देवाचें उतर परत परत तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आमी कसयचय काळजांत आमी बाळगून दवरचय. त्या उतराक आमी साक्ष जायची. देखून ह्या फुडां आमकां नाका जावं येदोळ पर्यंत आमी ताका हाका हांकां नाका आयकलां. पूण आतां आमकां कळटा त्या तूं सत ना वय तें सत गुण्यान तांणी आमकां आयकूंक ह्या सत मानूंक तांणी आमकां वाट दाखोवंक ना. देखून तसल्यांक आमी पयस दवरया आनी खरी शिकोवन आयकूंक वय पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे कोण प्रेरीत जाल्यार तांची शिकोवन आयकूंक मात्र आमी कशें व्हरता म्हणल्यांक देवाचो आदारात आमी मागोवंक वेता. वय बापा तुवें तें पवित्र पुस्तक दिलां.
बेश्टोंक तेद्वंक प्रेरण दिवंक मात्र न्ही त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे सर्गीच्या रासाचे गोठ सदा मिस्तर खळीत करूंक ते कोणी या फुडा आनीक गुंडायन बापा तुझ्या उतराद्वारी सर्गीच्या रास तूं आमकां उक्तें कर तुजी खुशी तूं आमकां कळीत कर तुजी योजन कितें तूं आमकां दाखोवन दी बापा तुझ्या बद्दल जेजू क्रिस्ता मुखांतर खंयची वाट आमी चला जाय कोणा सांगात आमी रावा जाय वय कितें काम आमी करी जाय वय कितें आमी वाची जाय कितें आमी पळय जाय कितें आमी आयका जाय आनी कितें आमी करी जाय म्हणलें तेंय तूं आमकां दाखोवन दी बापा केदिंग सतत पयस सरूंक तूं दिनाका बापा ह्या फुडें ह्या सत तुज्या भुरग्यांक तुज्या उतरांत आसलें तें सत वय तो सताचो संदेश ती शुभ वार्ता तांणी आयकल्यार मात पावना तें सत मानून घेवन त्या सताक वय तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्तान कशी साक्ष दिली पिलाता मुखार तेंच सत तांकां कळी जावन दी त्या सताक तांणी साक्ष जावन जिवंक तांकां वाट उक्ती जावन दी मात न्ही साद जाल्यार वय सुवार्थ परगट करची कृपा तांकां लाभोवन दी म्हणून बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमी मागता आमेन. स्वीकार कर सोमी आनी फो जिणे मोच्या सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाचे. सगळीं बसात. आज विधवेन तिच्या पोटाचो पोडूच दाना रुपार दिलो म्हणटा न्ही देवाचे वतार. आज जायतो वेळ आमी आमच्या स्वार्था खातीर करचिता पूण ह्या फुडा कोण ती खुशी व्हरतात तुमचो वेळ आनी किसडीत मापान मागणें करूंक देवाचे वतार वाचूंक नियाळ करूंक ह्या स्वार्थ आयकूंक ह्या परत स्तुती करूंक गायनां करूंक खंय आसल्यार चड आनी चड वेळ देवाक दिवंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. जावं बरें येदोळपणान जायतो वेळ तुमी संवसारीक गजालांनी संवसारीक कामांनी इश्टां सांगता ह्या भोंवडेक हांगा थंय वचूंक आनी नाका जाल्लीं थोडीं कामां करूंक गरज नातलें वय काम करूंक जावं पुरो गलसेला जावं पुरो पूण ह्या फुडा चड आनी चड वेळ वय वेळार उठता शिस्तेन हांव उठता आनी बऱ्यांतलो बरो वेळ म्हज्या देवाक दिता म्हणून बऱ्यांतलो बरो वेळ म्हज्या जेजू सवाय हांव खर्चिता म्हणून मात न्ही आनी चड आनी ताका आयकूंक हांव खुशी व्हरता म्हणून ताच्या पांया तळा बसूंक हांव खुशी व्हरता म्हणून ताजो मोग करूंक ना मात्र न्ही त्या मोगाक साक्ष जावन जिवंक. वय मागदलाच्या मरये बरी ताणें केल्लो तो त्याग वारयल्लें रगत कुर्सार मरोन पदकां बगसून नवें जिवीत दिल्या उपरांत कशी ती जियेली सोम्या खातीर सोम्या सांगता सदांकाळ त्या प्रमाणे हांव जिवंक खुशी व्हरता म्हणलें उबे रावात ह्या घडी आनी पळया थिन्सबाग तुमकां मेळटलें शिसांक मेळना जिवान जेजू पयलो दिश्टी पडलो मरी मगदलेनाक उलयल्लो तिजे कडेन ताची वळख दिल्ली तिका थिन्सबाग तुमकां मेळटलें तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्यांक न्ही शेजारच्यांक न्ही सैऱ्यां दैऱ्यांक न्ही आनी कोणाकी न्ही ह्या संवसारांतल्या पदवेदारांक सेवेंत आसतात म्हणल्यांकी न्ही खरेंच मरये बरी तुमी ताज्या पांया तळा बसूंक जायतो वेळ तुमी ताका दिवंक खुशी व्हरतात तर वय ताची स्तुती करून ताका अर्गां दिवंक मात न्ही ताची काकलूत मागूंक आपणें एक फावटी तरी विनोदच्या मागण्यान 3 वरां ताज्या पांया तळा बसूंक मात न्ही आपणें एक दीस तरी सकाळ तो सांज पर्यंत ताका आयकूंक आनी वर्सांत 1 या 2 फावटी तरी 5 दीस विविध रितीन गुंडायेन वय ताजे उतार आयकून सत जाणां जावंक प्रत्येक तरान कृपा मागया कित्याक हें गरजेचें कित्याक ससनाच्या बाचे वेसो संदेश आज आमकां लाभला पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो ताणें आज आमकां दिला देखून त्या जिवितांत भागीदार जायचे तर हांगा आसतनाच आमी ताजीं जायची ताजे एकवटान जियेची ताज्या वाट्यान आमी चलाचे ताजी खुशी आमी पाळीचे मात न्ही कितें ताका मानता तेंच आमी करीच देखून हें सकट करूंक तुमी खुशी व्हरतात तर बापा ह्या तुज्या भुरग्यांक तुजो आशिर्वाद दी बापा वय ह्या फुडा चड आनी चड वेळ तुका वळखूंक तुका आयकूंक तुका जाणत जावंक तुका पळोवंक तुजी स्तुती करूंक मात न्ही तांकां दिल्या देण्या मुखार तुका महिमा दिवंक ही सर भुरगीं खुशी व्हरतात बापा वाट दाखय तांकां वय तूं वेळ खंयचो म्हण तांकां कळीत कर बापा सकाळीं उठोन गी ह्या दिसा मदें गी सांजेर गी ह्या न्हिदूंक पयलीं गी कितले फावटी कितलो वेळ वय दावीद राय 7 फावटी तुजी स्तुती करतलो दानियल 3 फावटी तुजे मुखार सर पडटलो तर ह्या आमच्या भाव भयण्याक तूं कितें खुशी व्हरताय बापा तें कळीत कर कशें ताणें तुजे मुखार सर पडा जाय कशें ताणें तुका उलो मारी जाय कशें ताणें तुजी स्तुती करी जाय कशें ताणें तुजें उतर आयका जाय मात कशें ताणें तुज्या उतरांक खालती मान घाली जाय
वय बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुझ्या उतरा मुखांतरस तुझ्या सेवका मुखांतरस महात्म्या हांगा जावच्या कार्या मुखांतरस तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणे मोठ्या सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. सगळीं बसात आतां आमी मागोवंक वेता कुटुंबा खातीर. कोण खुशी व्हरता सगळें कुटाम जेजूक समर्पीत जायचे म्हणून. कोण तुमच्या पैकी खुशी व्हरता तुमच्या कुटुंबांत कोणेच जेजूतान पयस सरोंक नजो म्हणून. आनी कोण खुशी व्हरतात सगळ्यांनी कुटुंबां सांगाता हांगा तर येवन देवाचें उतर आयका जाय म्हणून कोणाक खुशी आसा वय कोण खरेंच मागोवंक खुशी व्हरतात उबे रावा. खंडीत जावन आयचे आसा तुमच्या मागणे देव स्विकार करतलो. आमी सर्वांनी मागिल्ल्या वरून तें खंडीत सत जातलें वाट उक्ती जातली जशी येवंक तांकां देव फावो करतलो. देखून हय बापा जोशुआच्या कुटुंबा बरी ही सत तुजीं भुरगीं खुशी व्हरतात कित्याक आ सगळ्यांक हें गरजेचें. हांगा ती सांगाता मेळ्ळ्यार तांच्या घरांनी सांगाता मेळोंक सांगाता मागोवंक सांगाता स्तुती करूंक सांगाता तुजें उतार आयकूंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक तांकां वाट उक्ती जाता बापा. कित्याक हांगासर आयिल्ल्या शिवाय तुजें उतार आयकल्या शिवाय सत कळी जाल्या शिवाय तुज्या पुताक तांणी स्विकार केल्या शिवाय खंडीत जावन तांच्या घरांनी कुटुंबांनी तशें मागोवंक एकवटांत रावंक ह्या बरें आदारूंक तांकां वाट उक्ती जावचें ना बापा. देखून वय सत जाणा जावचे खातीर ही सर भुरगीं उबी रावल्यांत सगळ्यां तांचे कुटाम हांगासर तुज्या पांयां तळे येयचे म्हणून तुका आयकखाचें म्हणून तुका वळखाचें म्हणून तुज्या उतरां द्वारी वय तुजी खुशी कितें म्हणल्यार तांकां कळी जायचें म्हणून तुज्या योजनांत सगळें कुटामच भरते जायचें म्हणून. मात न्ही सर कुटुंबांनी तुज्या सेवेंत आसा जर म्हणून तूं खुशी व्हरताय तर बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तांच्या कालत्या मागण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल बापा. वेगीस वेगीस कितें ती मागतात तें खरें जावं जारी जावं हांगासर वय तें वय विचित्र विज्मित अजाप वय तांकां तें पळोवंक मेळों फादर बापा. ह्या जाग्यार हर एकल्याक तुजे पती जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वय त्या कुटुंबांतली ती शांती समाधान कुटुंबाचो तो मोग मायपास कुटुंबांतलो तो एकवट कुटुंबांतलो तो उसवाड कुटुंबांतली ती वय भक्तीपणाची ती दादोसकाय महात्मी भावार्थाची थिरावणी हांगा उबे आसलेल्या ह्या सर्वांच्या कुटुंबाच्या सान्यांक फावो कर बापा. आनी वेगीस गळाय करिनासतना तुजे सशी येवची वाट तूं तांकां उक्ती कर. तुजें उतार आयकूंक तूं तांकां हांगासर एकठांय कर आनी वेगीस तुज्या उतरां वरवीं सगळ्या कुटुंबांक एकवटीत जावन जिवंक तुजो आदर आशिर्वाद करपा तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणे मोठ्या सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. सगळीं बसात कोण बऱ्या मरणाची कृपा जोडून खुशी व्हरता कोण पुन्हा जिवंतपणाक तयार जावंक खुशी व्हरतात कोण ससण्याच्या जिविताक आपणाव खुशी व्हरतात ती उबे रावात. कित्याक केन्ना म्हणल्यार आमकां कळीत ना कोणाकच कळीत ना पूण आमी तयार आसचें सड गरजेचें. आमी हर एकल्यानी तयार आसचें गरजेचें. वय जेजू सांगता आसूंक रावंक जियोंक ससनाच्या त्या जिवितांत भागीदार जावंक पुन्हा जिवंतपणाचो संतोश आपणावंक मात न्ही वय आमचे वनी पयलें कोण वचून त्या देवाच्या महिमेन भागीदार जाल्यार तांचे सवय मेळोन देवाची स्तुती करूंक देवाक महिमा दिवंक सर्गीच्या रासांत तांच्या सांगाता सूख भोगूंक आमी खुशी व्हरता. तर वय आतांच आमी तयार आसूंक जाय. निमाणी घडी केदाळा म्हणल्यार आमकां कळीत ना कशी येतले म्हणल्यार आमकां कळीत ना पूण मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतनांत उतरांत भोगनांत वय निश्चिंत जावन निर्भीत जावन निष्कळंक जावन निर्दोश जावन आमी जियेता. तर मात्र साद देखून ह्या घडी येता देवाच्या उतरां वरवीं आमची मनां नितळ दवरया देवाच्या उतरां वरवीं आमची काळजां पवित्र दवरया देवाच्या उतरां वरवीं आमच्या कोडी निश्कळ दवरया देवाच्या उतरां वरवीं आमच्या सगळ्यांचें जिवीतच वय परजलचें जिवीत उजवाडाचें जिवीत जावंक वय आज आमी करपा मागया. वय बापा तुवें आमचो वर्तो मोग केलाय देखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें संवसाराक धाडलोय वय ताका सत मानतलो असो नास जायना जावच्याक बागा ससान जिवीत आनी जोडच्या खातीर आमी खरेंच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सत मानता बापा. वय तो एकलोच आमचो सोमी सोडवंदार म्हूण आमी सत मानता. आमच्या खातीर रगत व्हरून कुसार मारून आमची बदकां बोगसून वय आमकां
आमकां परत तुजे सो एकवटाय आयला म्हणून आमी सत मानता बापा. ताका स्विकार केला देखून आमी तुजी भुरगीं म्हणून आमी सत मानता बापा. तुजो आत्मा आमकां देण्या रुपार दिलाय देखून जांकां तुजो आत्मा चलोवन वता ती देवाची भुरगीं म्हणून तुजे उतार सांगता देखून आज आमी तुजी भुरगीं म्हणून आमी सत मानता बापा. देखून ह्या फुडां केदिंगस संवसारा फाटी वसान अशें आमच्या आत्मीक जिणेंत पवित्रपणान भगेंतपणांत जियोंक मात तुका मानवाची जिणी जियोंक आमचे आत्मे संपूर्ण तरान वय निष्कळंक जावन आई बाबीन खतावीन जावन ते सांबाळूंक जास्ती कृपा आनी आदर आनी आशिर्वाद तूं दी बापा. आनी आमी केल्ली आदारलेलीं सर पातकां चिंतनांनी उतरांनी भोगनांनी खरण्यांनी दोळ्यांच्या दिश्टीन कानाच्या आयकोन तोंडाच्या उतरांनी हातांच्या कामांनी पांयाच्या मेटांनी आमच्या जिणेच्या सायलीन आदारलेलीं सर आमची पातकां ह्या घडये तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं बगसून ह्या घडयेंत तूं आमकां वय आमच्या त्या ससण्याच्या जिविताक आमकां तयार करूंक तूं आमकां आदार आशिर्वाद कृपा दिवन ती वाट आमकां चलोवंक तूं आमकां सांगात दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर सोमिया है फो जे मोच्या सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाचे. सगळीं बसत आतां आमी मागोवंक वेता हांव बऱ्या भलायके पासत. कोणाक कोडीची बरी भलायकी गरज आसा, मतीक शांती समाधान गरज आसा, काळजान संतोष उल्हास गरज आसा, कुटुंबान मोग मायपास गरज आसा ती उबी रावात. वय कुडीची भलायकी तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीच्या खंयच्या विश्वाची कसली पिडा आसा तर देवच्या पांया तळ हांड दवरा. तुमी काणगेची ती वखदां त्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. कित्याक त्या वैजा मुखांतर वय त्या वखदा मुखांत तुमची पिडा गुण जावचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक तरान मतीक शांती समाधान मेळच्या खातीर आमी मागया. काळजान संतोष उल्हास मोग मायपास सडच्या खातीर उरच्या खातीर आमी मागया. मात आमच्या कुटुंबांत एकवट हर एकल्यानी जोडच्या खातीर त्या वरवीं आमकां मेळचो तो संतोष शांती समाधान दादोसकाय आनी की सडच्या खातीर आमी मागया. ह्या घडये वय बापा तुजो पोत संवसाराक आयला आमकां जिवीत दिवंक भरोन 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 ओमतोंच्या त्या मापान दिवंक. वय जेन्ना आमची कोड निर्दोश आसा, जेन्ना आमचो प्राण निर्दोश आसा, जेन्ना आमचो आत्मो निर्दोश आसा, तुजें येणें तुवें बसयलां आमच्या थंय. आनी जर तुजें येणें आमच्या थंय आसा खंडी जावन तुजें राज आमच्या थंय आसा. तुजें राज आमच्या थंय आसतना खंडी जावन मनान शांती आसा, काळजान संतोष आसा, कुटुंबांत एकवट आसा. मात आमच्या जिवितांत तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा आसा बापा. देखून ह्या घडये आमच्या थंय हर एकल्या थंय येवन बिडार करचे खातीर आमच्या मनांत तूं नितळ कर, शांत कर, समाधानान ती भर बापा. आमच्या काळजांनी वय आमच्या काळजान तूं पवित्र कर, नितळ कर, भाग्यवंत कर. आमच्या काळजान संतोष मोग मायपास वाडय आनी सडय बापा. आमच्या कुडीन कितें हसकत काय आसा, कसली पिडा शिडा आसा ती सकट तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान ती धुवन काड आनी संपूर्ण तरान गुण कर बापा. ह्या आमच्या जिवितांत कितें भेंबेरान कावजें आनी आकांत आसा संपूर्ण तरान तुज्या उतरां वरवीं ती वय उमटून काड आनी आमच्या थंय धैर्य भर आनी आमकां निश्चिंत निर्भीत जावन जिवंक तूं वाट उक्ती कर बापा. ह्या फुडां आमकां कसली पिडा दोस्तां तुका कळीत आसा, आमी घेवच्या त्या वखदांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. त्या वखदा वरवीं संपूर्ण तरान ह्या फुडां ती पिडा सडान अशें वय दीस वेता उणी जावन पयस जावचें बरी ती कर बापा. ह्या फुडां वय आमच्या त्या कुटुंबांत असलेल्या पिड्या खातीर मागता आसतना, अंतुळणार असलेल्या त्या पिड्या खातीर मागता आसतना, ह्या आस्पत्रेन वळवळचे त्या पिड्या खातीर मागता आसतना बापा वय तांची खाकलूत कर. खंयची पातकां तांकां ती पिडा तांकां गुण जावंक सोडिना ती पातकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान धुवन काड. तांकां भोगसून ती पिडा गुण जावंक तांकां वाटूक ती कर बापा. आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबांनी कोण पिड्यास आसा तांची दया कर, तांची बिरमत पाव बापा. वय त्या कुरड्या बातिमायक तुवें आपडलें आनी तो गुण जालो ताका दिश्ट लाभले. तस प्रमाणे ह्या घडये कोण अंतुळणार आसात, आस्पत्रेन न्हिदोन आसात, ह्या आमच्या कुटुंबांनी प्रायवंत ह्या पिडेन निमाण्या त्या मरणाच्या तैनेर आसात तर बापा तूं तांच्या सांगात राव, उबे राव, तांकां धैर्य दी, तांकां वय बुजोवन दी. मात न्ही तुजें उतार तांच्या कानांत आयकशें कर बापा. वय आत्मीक दोळ्यांनी तुका पळयशें कर बापा. आनी खंयच्याकच कित्याकच भियेनासतना तुका मेळोवंक, तुजे सांगात आसूंक, ह्या तुजे सांगात रावूंक तांणी खुशी वरच्या बरी. वय आत्मीक दोळ्यांनी तुका पळोवंक तूं तांकां फावो कर बापा. तशें सांगा आसलें आम्हा सर्वांक सेवेंत असले हर एकल्याक विनवणी करता हर एकल्याक हांगासर येवन गेल्ल्या सर्वांक वय तांच्या हर एका वय गरजान तूं तांकां पाव बापा. कितें ती पिडा तांकां दोसता ती पिडा तांकां गुण जावं दी आनी त्या वरवीं तुजी सेवा करून तांकां वाट उक्ती जावं दी म्हणून बापा ह्या घडये आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर सोमिया है फो जे मोच्या सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाचे.
सगळीं बसात निमाणी तुमच्यो खासगी गरजो आसा तर उबे रावयेत. कोणा खातीर कित्या खातीर तुमी मागूंक खुशी व्हरतात. जावं बरो हांगासर कोण येयल्लीं फाटीं गेल्यात आनी फाटीं येवच्या पासत गी. ह्या कोणाक येदोळ देवाचें उतर प्राप्त जावना बेगीनच तांकां ह्याच जाग्यार तें उतर प्राप्त जावच्या खातीर गी. ह्या बेगीनच त्या तो मुखार जावच्या त्या इनर हिलिंग रिट्रीटांत जायत्यांक हांगा येवन तांचो भाग घेवचें भाग मेळच्या खातीर गी. रीण आसलेल्यांचे रीण फारीक जावच्या खातीर गी. ह्या भुरग्यांच्या देण्यानांतल्या भुरग्यांच्या देण्या लाभच्या खातीर. ह्या कोण तीं भुरगीं शिकतात तांच्या बरें शिकपा खातीर. कोण काम नासतना बेकार आसा तांकां बरें काम मेळच्या खातीर. ह्या कितें ती गरज आसा तुमची तुमकां कळीत आसा बापा की कळीत आसा. त्या सगळ्या गरजां खातीर आतां आमी मागया जेजूच्या नांवान. वय बापा स देण्याच्या दातारा वय उत्तीम धेनी तुजे तावन येतात सर्गीत तावन येतात बापा. देखून ह्या भुरग्यांक कितें गरज आसा आनी ती गरज तांणी वय जोडल्यार तुजे तावन जोडल्यार तुका मान जावचें बरी, तुजी वळख जावच्या बरी, तुजी जशी येवच्या बरी, ह्या तुका वळखोवच्या बरी, तुका आनी सड आनी वाखणच्या बरी, स्तुती करच्या बरी, ह्या तुजो मोग करच्या बरी. ती वाट तांकां उक्ती कर बापा. कोणा खातीर ती मागून आसात तांणी सगळ्यांनी तुका वळखा जाय. वय तुज्या पती जेजूक वळखा जाय. तुवें बसलो तांणी पवित्र आत्मा आपणाय जाय. त्या वरीन तुज्या एकवटान तांणी येत जाय. त्या वरीन तांकां जिवीत मेळा जाय म्हणून आमी आशेता बापा. देखून ही आशा पयलें दवर न्हू. ह्या सर तुज्या भुरग्यांच्यो सर गरजेच्या पांयां आमी दवरता. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या गरजांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कोणा खातीर ती ह्या घडये मागून आसात कितें ती मागून आसात तुजी खुशी वयतर बेगीनच गळ्याय करिनासतना तांकां तूं ती फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर सोमिया जे मोच्या सुखाचे दोळे पडो वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. सगळे आमी देंबी घालया. परत बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी गावया गीत हालेलुया आमेन म्हणून. Alleluia, Amen, Alleluia, 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 Alleluia, Amen, Alleluia. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्वात भेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हरी एकल्याचेर ह्या जाग्यार येवन कोणाचो उडास खानाच आमी मागलें तांचेर. सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशेंच हांगासर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची जेजू राया समोर जेजू करो जेजू देवा समोर जेजू करो नितळमो निस्तळमो पवित्रमो नितळमो निस्तळमो पवित्रमो सत्यवंत बलवंत नीतिवंत देवतो सदानी संसाराचा एकस्मात् आधारितो सत्यवंत बलवंत नीतिवंत देवतो सदानी संसाराचा एकस्मात् आधारितो.